Alright guys, this is Gideon again. This is the next question. What does it say? Melissa has $20 to buy bagels and juice for her class. So the price of bagel including tax is $6.13 and bottle of juice is $2.08 including tax. This is the price. እዚህ ምንድነው ሜሊሳ $20 አላት። በዛ ምንድነው ለተማሪ ለክፍል ጓደኞቿ ቤግልና ቤግል ያው ዳቦ ማለት ነው። ዳቦ ነገር ነው፣ እንደ ዳቦ አይነት ነገር ነው። ለቁርስ ምናምን የሚበላ ነው። አሜሪካን ሀገርም በብዛት እንደዛ ይበላል። ቤግል ልትገዛላችሁ ፈልጋለች። አንድ ቤግል ነው የምትገዛው ነው በጥያቄው የሚለው። ቤግልና እንደው ጁስ ነው መግዛት የፈለገችው። ያላት $20 ነው። የአንዱ ቤግል ዋጋ $6.13 ነው ፕላስ ታክስ ነው እና ጁስ ደግሞ $2.08 ዳለር ነው እና ፕላስ ታክስን ጭምር። የሚገርመው ነገር ጥያቄዎቻቸው ላይ ራሱ ታክስን ጨምሮ ማለት ያለው ነው የሚጽፉት። ለህዝቡ ታክስ መክፈል እንዲለምድ ስለ ታክስ እንዲያስብ ምናምን ነው አድርገው ነው የሚያሳድጉት። እና 8ኛ ክፍል ተማሪ ስለ ታክስ መከፈል ስለማምን ጥያቄ ውስጥ መጽሐፉ ላይ ይካተትበታል። ታክስ ከፋይ እንደሆነ መክፈል እንዳለበት እና ታክስ መክፈል ለልማት እንደሆነ ያው አፍሪካ ውስጥ ይበላል የታክስ ብር ግን እዛ ለማት ነው የሚለማበት። ህዝቡም የከፈለው ታክስ ወዴት እንደሄደ ይላል። በርግጥ እነሱም ለጦርነቱም ለምንም ሊያውሉት ይችላሉ ግን ፒውር አይደሉም እነሱም። ግን አትሊስት የሆነ ነገር ለምቶ ታያለሽ ተሰርቶ ስራ እድል ተፈጥሮ ሁሉም ሰው ይሰራል። ቢያንስ ሁሉም ሰው ስራ ያጣምና አይቸገርም ነገር። ኤኒዌይስ ታክስ መክፈል ጥሩ ነው። መስራትም ሰርቶ መክፈል ማስከፈል ጥሩ ነገር ነው። ኤኒዌይስ ወደ እንትሩ ስንመለስ then what does it says she will buy one box of bagel. እንትን bagel አንድ ብቻ ነው የምትገዛው with the rest of the money በቀረው ብር Melissa will buy as many bottle of juice as possible. የቻለችውን ያህል ይችላል ብሩ የቻለውን ያህል የምትገዛለች ጁስ ቤግል የምትገዛው አንድ ብቻ ነው። ስለዚህ ኮንስታንት ነው። የአንዱ ቤግል ዋጋ ደግሞ $6.13 ነው። so just is constant, that is 6 point ለቤግል የምታወጣው $6.13 ነው ማለት ነው። Okay, which inequality can she use to find B? What's B? The maximum number of bottle of juice she can buy. So that is B is not bagel. It's the bottle of juice. Don't get confused. It's the bottle of juice she could buy using this $20. So it's just easy. I'm not going to calculate this thing. This is a simple question. Just choice A says 6.13 B. Now 6.13 is just the constant price of the bagel, so it should not be multiplied anyway with a B, so it should be like this B. The choice B says 6.13 plus 2.08 times B, that's the total number of bottles. ስለዚህ 6.13 ሲደመር 2.08 ሲባዛ በጁስ ቦትሎቹ ብዛት should be ያላት ብር 20 ስለሆነ ወይ ያንሳል ወይ ከቻለ ማክሲመም ከቻለ 20 ብር ነው የሚችለው። ያንሳል ወይ less than or equal to 20. So B is the answer. I'm not going to use calculator explain this thing using blackboard for these things. It's easy, just go ahead and practice. It's easy and simple. The next question, the picture of the balance shown below models an inequality. You see here this is a beam balance. ምንድነው ሚዛን አይነት ነገር ነው። inequality equation ነው የሚያሳየው። ብዙ ጊዜ ምንድነው ወደ ሱቅ ምናምን ስትሄዱ when you go to shop to buy something they put some kind of kilograms and put some kind of the selling object on the other side. So this is a physical worded example of inequality equations. So if you look closer to this picture, the load on the left side is somehow bigger because it's lowered, and so it's greater than the one on the right side. So what is on the right side? 1 2 3 4 5 6 7. You see there are 7 ones, 1 kilograms. So 1 kilograms or whatever, 100 pound or like that. So we have 7 on the right side. Okay, we have 2x's
we don't know what x is. You are going to find an inequality equation for x. 2x plus, we have 1 kilogram right here. 2x plus 1, the equation is 2x plus 1 is greater because it's somewhere lower. ምክንያቱም ዝቅ ስላለ ትንሽ ክብደቱ በልጦ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ኢምባላንሱ ላይ ዝቅ ያለው። ስለዚህ ሁለት ኤክሶች አሉ እዚህ ጋር ሁለት ኤክስ ሲደመር 1 ይበልጣል ከ7 ነው። እዚህ ጋር 7 ነው ያሉት አንዶቹ 7 ናቸው። 1 2 3 4 5 6 7 so let's go ahead and calculate for, you can calculate it easily but let me show you because you are great. 2x, let me use my pen, hold on 1 second, let me clear this one. Okay, hold on 1 second. 2x plus 1 should be greater than 7, right? 2x plus, no, not plus, no, here we go. 2x should be greater than 7 minus 1 because when you move, as I told you, when you solve inequality equations, you collect terms with x values or like terms on one side and constant terms on the other side. So 1 is a constant term, so you move it to with no x. 1 is with no x and 7 is with 1, just an integer, so 7 minus 1. And 1 is when positive 1 is moved to the right, it becomes negative 1. So 2x should be greater than 6. X should be greater than 6 over 2 because 2 over 2, you divide 2 by 2, then it should be greater than, x should be greater than 3. The answer is x should be greater than 3. Let's go ahead and check. Yeah, A is the answer. That's right. The other question right here is which inequality best represents the solution set shown on the number line. So you see this number line, this number shows the horizontal line is on the x-axis, so inequality shows is less than, because this way is less than, minus 2 is less than minus 1, so this is n is less than or equal to minus 1, less than or equal to, because this is a dotted line right here, it's not open, it's dotted, it's dotted, it's not, it's dotted, it's hatched, so it's a dot, it's a, yes, solid dot. so ምንድነው እዚህ ጋር ምንድነው ሶሊድ ነው ሙሉ ፊል የሆነ እንትን ኦር ኢኳል ቱ ነው የሚሆነው። ኦር ኢኳል ቱ አንድንም ኔጌቲቭ አንድንም ያጠቃልላል ግን ያንሳል ነው ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ወደዚህ ወደ ኔጌቲቭ ስለሆነ ያንሳል ማለት ነው። ግሬተር ዛን ነው ኖ ያንሳል ሶሪ ያንሳል is less than because minus 2 is less than minus 3 እንደ ፖዚቲቭ ቁጥር አይደለም። ኔጌቲቭ 2 ሲሆን ኔጌቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነምበር ሄዳችሁ ስትሄዱ ኔጌቲቭ 2 ከኔጌቲቭ 1 ያንሳል። ኔጌቲቭ 3 ደግሞ ከኔጌቲቭ 2 ያንሳል። ግን በፖዚቲቭ ነምበሮች ላይ ግን ሁለት ቁጥር ከአንድ ቁጥር ይበልጣል፣ ሶስት ቁጥር ከሁለት ቁጥር ይበልጣል። እንደዛ ነው። ግን ወደ ኔጌቲቭ ስትሄዱ ኔጌቲቭ እዳ ስለሆነ ያንሳል ነው የሚባለው። እንደ እዳ ነው የምታስቡት። it's like a debt. So negative 2 is less than negative 1. So it includes minus 1 but it's less. So n is less than or equal to minus 1 is the correct answer. Let's go ahead to the next question right now. Let me check if my time is still, I have a time for recording. Yeah, I can work one question for you. Okay, the next question says which graph best represents the solution set for the following inequality: 5n plus 2 less than or equal to 12. Let's solve for you. What does it say? 5n plus 2 less than or equal to 12, right? That's the question. Let me check. Yeah, let me solve for you. That is 5n plus, yeah, no 5n, it should be less than 12 minus 2. 5n is less than or equal to 10, then n should be less than or equal to 10 over 5 because you divide both sides by 5 over 5 here,
then n is equal to should be less than or equal to 2. that's the answer. let's go ahead እንደነው በቃ ያው the same thing ነው ምንም ሶልቭ ማድረግ ነው ይሄንን 5n plus 2 is less than or equal to 12 ነው ከዛ በኋላ 5n less than 12 minus 2 ለምን 2 ስትሻገር ወደዛ ፖዚቲቭ የነበረችው ኔጌቲቭ ሆናለች ላይክ ተርሞቹን ኢንቲጀሮቹን በአንድ ሳይድ ነው የምታደርጉት ከዛ በኋላ 5n is less than 10 ይሆናል ከዛ 5n less than 10 both side በ5 አካፍላል ሁለቱም በ5 ምክንያቱም n ብቻው መቅረት ስላለበት ማለት ነው። ይሄን ዋጋ ለማግኘት በ5 ኮኤፊሺየንት ከፊት ለፊቱ ያለው ኮኤፊሺየንት 5 ከሆነ በ5 ነው የምታካፍሉት ባለው ቁጥር ማለት ነው። ከፊት ለፊቱ በኮኤፊሺየንቱ ከሱ ቅድም ፊት ለፊቱ ያለው ወይም ኮኤፊሺየንት ነው የሚባለው እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ n should be less than or equal to 2. that's the answer. ስለዚህ n should be less than or equal to 2 እዚህ ከሁለት የሚያንስ ኦር ኢኳል ቱ ይሄው እዚህ እንደምታዩት ዲ ላይ ነው ያለው ሁለት ይሄው አንድ እዚህ ሁለት ላይ ያለ ከዛ ከሱ በታች ያለ የሚያሳየው እንትን ነው ሁለቱንም አጠቃሏል እንደምታዩት ሶ እንደዛ ነው። አሁን ኦሬዲ ያለኝ ሰዓት ቪዲዮውን ቲክቶክ ላይ ስለምጭነው ሰዓት ኦሬዲ ያለቀብኝ ነው እንደውም ያለፈ መሰለኝ ሳይቆረጥ አይቀርም ለቲክቶክ